Oroqueta City giselebrar ang ika-94 kabisira o ika-54 charter anniversary uban sa 47 ka barangay sa Dakbayan. Ania ang kumpletong detalye. Puno sa kalipay ug kahinam ang gibati sa mga Oroquetanon dihang giselebrar ang ika-94th kabisira ug 54th charter anniversary sa Dakbayan niadtong January 6, 2024. Insaktong ika-94 katuig dihang nahimong kabisira ang Dakbayan niadtong January 6, 1930. Diin didto gipahigayon sa Oroqueta City Plaza. Adunay nagkalain-laing kalihukan nga gihan-ay aron sa pag-recognize sa historical roots ug makita ang kalambuan nga nakabot sa syudad. Giablihan sa usa ka military civic parade di nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban kang Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa mga city councilors, barangay kapitan ug mga opisyalis sa 47 ka mga barangay sa Dakbayan, mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan, mga national offices sama sa PNP, Bureau of Fire Protection, Department of Education, mga estudyante ug sa mga Rural Improvement Club officers and members. Mikabat ang tanan kapin 2,000 ka mga participants nga nakig-celebrate sa historical event sa Oroqueta City. Human sa Civic Military Parade, gisunod gilayon ang panagtigi sa modern dance tali sa 7 ka cluster sa Rural Improvement Club members sa Dakbayan sa Oroqueta aron ipakita ang ilang mga talento sa pagkiay-kiay. Wala pakyasa sa mga city official sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pagsaksi sa aligre ug maanindot nga kalingawan diha usab ang presensya ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte. Dako kayo ang akong kalipay, no? Nga nagkita-kita na po ta pag-usab karong adlaw. Kay nganuman, wala na undang gini siya tungod sa atoang pandemya. Nakasinati ta og pandemya, unang pagpaka na to si Mayor Lemuel. Kay iya na yun gibalik happy 54th City Charter Anniversary and 94 Kabisira Anniversary. So mabuhay ang RIC ug mabuhay ang tanang mga katauhan sa 47 barangay sa Oroqueta City. Uban sa mga city councilors, sama ni City Councilor Eileen Manunog Taladwa, IPMR Julie Gumulon, ug uban pa anausab ang chairwoman sa City Tourism Council ug ang ABC President nga si Poblacion Ono Kapitan Nanette Merle Acosta. Karon is the day for Oroqueta City. Kay actually kining this January 6 is sa akong madumduman gitawag ni sa una panahon sa akong ginikanan nga triad celebration. Kay una nahimo ta nga syudad. Ikaduha, nahimo ta nga kapital sa Misamis Occidental. Ug ang ikatulo is the Rural Improvement Club. Mao gani nga every January 6 naagyud ang mga Rural Improvement Club members ug naay mga activities. Kaya nalipay ta nga karon napabalik nato ang atong mga kababainan, no? Nga mo participate og balik sa ato ang mga aktibidades. Dako kay akong pasalamat no sa atong Rural Improvement Club presidents and members nga bisan pa man sa kapiki sa panahon misanong sila sa ato ang hangyo para lang makigduyog sa ato ang selebrasyon karong adlaw. Nang hinaot si Nanette nga sa sunod nga selebrasyon dili lamang makita ang mga kababayenan sa sayaw lamang, kundi mapakita usab ang uban pang mga abilidad sama sa pagpanahi, pagpanglutog uban pa. Sa mensahe usab ni Mayor Acosta nga matud pa tulo kini ka selebrasyon ang pagkahimong syudad sa Dakbayan, pagkakabisira ug ang selebrasyon sa Rural Improvement Club o RIC. Ang RIC usa kini kahugpong sa mga kababayenan nga nagtumong aron makatabang sa bana sa pagpangita og income para sa panimalay. Sugod karong tuiga kay last year raw ta ni nako i-launch pagbalik kay gusto ni Vice Mayor JJ o mga membro sa Sangguniang Pangungsod buhion o paligunon ang RIC sa matag barangay sa atong pinanggang Dakbayan. Kay akong pagabalikon, damgo na to tanan. Dili lang nga magsayaw-sayaw ta diri sa entablado, kung dili mo asinso ang matag Oroquetanon sa pagtaas sa edad sa atong pinanggang syudad. Kay dili ko gusto nga makita ang usa ka Oroquetanon nga magpabilin nga nagisod. Ang usa ka Oroquetanon nagbilin nga gasigig ambisyon nga mo asenso.
ang ato ang gikahinanglang buhaton, hatagan nato kamatuoran ang pulong nga Rural Improvement Club dinhi sa Oroqueta. And since we are the capital of the province, gikahinanglan kamong mga RIC sa Oroqueta ang manguna ug magpakita sa tanang misamisnon nga mulambot ang tanan diri sa ato ang pinanggang syudad para mapanaminan sa tanang misamisnon nga ang RIC yawi sa kalambuan sa matag barangay. Ang RIC yawi sa kalambuan sa matag pamilya dinhi sa atong syudad o probinsya. Nakuha sa Cluster 3 ang first place nga dunay 15,000 pesos nga premium plus trophy. Second place nakuha sa Cluster 4 nga dunay 10,000 pesos plus trophy nga premium. Ug ang third place nakuha sa Cluster 2 nga dunay 8,000 pesos nga premium plus trophy. Samtang mudawat sa 5,000 pesos ang wala midaog sa contest isip consolation prize.